Salam alaikum, frères et sœurs. Aujourd'hui, en fait, je voulais parler un peu à un sujet il m'a beaucoup touché toujours لازم نهضروا عليه. Beaucoup de gens m'approchent يهضروا في هذا السوجي يقول لك c'est pas bien mais il faut qu'on parle في هذا السوجي parce que c'est très important في هذا le monde في هذا l'époque اللي رانا فيه. On court vers on court derrière l'argent, on court derrière cette maudite vie qui est devenue trop matérialiste, et on a oublié le côté spirituel, le côté lié au Dieu et tout. Et le sujet c'est pareil, c'est la mort, c'est le mout. Et ouais, en fait, à ce sujet il faut parler, il faut toujours savoir qu'on n'a pas une certitude, une vraie certitude quand et où on va avoir ce moment de quitter cette vie. On n'a pas. Seul Dieu qui connaît ça, et seul Dieu qui connaît ça. وهذه حكمة الدنيا باش يكون الله عز وجل. إذا الله عز وجل عطانا أننا نعرف وقتاش نموتوا، وعطانا الوقت والمكان وقتاش نموتوا، ما نعبدوش وما نديروش لي زادوراسيون اللي يبغيهم، ما نديروش لي زاكت اللي يبغيهم هو. donc toujours il faut penser à ça parce que هذه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كون الله عز وجل عطانا الوقت والمكان اللي راح نموتوا فيه، ما نعبدوش تقول حتى كي نلحق الوقت ولا كي نقرب للوقت والمكان حتى ميم لي ميدسان حتى الأطباء كي يكونوا في en face un cas qui est destiné à la mort et tout, ils savent pas trop l'heure et le moment exact que ce malade-là il va quitter la vie. Il sait pas, seul Dieu qui connaît ça. Seul Dieu qui connaît ça. مصداقا لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله كان عليم خبير. عليم خبير يعني أنه حتى بالعلم اللي وصلنا ليه في هذا الوقت، التكنولوجيا والعلم اللي يوصل فيه الأطباء، ما يقدرش يعلم كما الله عز وجل يعلم الوقت والأرض والمكان وكل شيء. Bon, j'ai fait ce vidéo à cause de l'événement, le dernier événement Israël. C'était une grosse perte pour nous, une grosse jeunesse qu'on a perdue. ربي يرحمهم ويتوفاهم إن شاء الله ويقبلهم كأنهم شهداء. 275 ولا 200 نقولوا حتى 300 مort. Non, c'est vraiment dur. ربي يصبر أهلهم وذويهم. Et juste un conseil pour moi et pour n'importe quel musulman. Arrêtez de dire je vais commencer à prier. Arrêtez de dire je vais commencer à faire des bonnes choses. Arrêtez de dire que je vais le lendemain je vais joindre ma famille, je vais Sirat Rahim et tout. Non, fais-le maintenant. Vous n'avez pas une certitude que vous allez vivre à lendemain ou bien à l'heure prochaine. Donne-moi une personne qui a une certitude qui va atteindre la quarantaine ou bien qui va atteindre la soixantaine. Il n'a pas une certitude. Cette certitude, on ne l'aura pas jamais. Tu l'auras cette certitude. C'est pour ça qu'il faut prier dès maintenant. Salat dès maintenant. Bonne chose dès maintenant. Et il faut avoir aussi l'envie de faire tout le temps les bons actes, les bonnes paroles. Si tu t'énerves avec ta famille ou ta femme et après tu perds la vie et tu es le fautif. Après, Dieu il va te causer, il va te poser la question pourquoi tu as fait ça. Il faut avoir des bons actes, il faut avoir l'envie de faire des bons actes et des bonnes paroles, de dire des bonnes paroles. لك وصيتي لي ولكم ما نبداوش نقولوا راح ندير غدوه نبدا نصلي ان شاء الله، غدوه ربي يهديني ونبدا نصلي ان شاء الله، غدوه ندير الحجاب ان شاء الله، غدوه نروح ندير صلاه الرحم ان شاء الله، غدوه نصالح صاحبي ونصالح عمي ونصالح عمتي. نو ديرها متنو،
في لي ماتنون دوكا في هذا الاخر اتخذ قرار اني حنصلي حتى ولو كان العصر المغرب ماكش مصلي الصلوات اللي اخر صلي العصر المغرب والعشاء لا قدر الله غادي تموت كي تحاسب تقول له ربي ان شاء الله انا ديت قرار اتخذ قرار وتوفيتني انت شكون ما صليتش يقول لك ما اتخذتش قرارك امبارح تايو سات فيديو وما اتخذتش قرار ومت ان شاء الله ربي يتقبل منا وان شاء الله ربي يغفر لنا وان شاء الله ربي يبصرنا في عيوبنا قبل ما نشوفوا في عيوب الناس وما تنسوناش بالدعاء share this video partagez maximum peut-être il va aider d'autres gens peut-être j'aurai un peu de حسنات بارك الله فيكم ربي يرحم موتانا وموتى المسلمين ويرحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين والسلام عليكم.